नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात तुमकां प्रीती डिसूजाचो मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. झारखंडातली कोळशा खण सुरू जाले उपरांत गोंयाक 250 मेगावॅट वीज अतिरिक्त मेळटले. मुखेलमंत्री अधिवेशना आदी मंत्र्यांक अतिरिक्त खाती दितले. मुखेलमंत्र्यान दिला संकेत. आनी फेरीबोटीचेर येरादारी करपी प्रवाशांक तिकेट लायली जाल्यार सरकाराक कितलोसोच निधी मेळूं येता. महापौर आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंय राज्या खातीर झारखंडात दिल्ली वीज निर्मिती करपी कोळशा खण सुरू करपाक रान खात्याची परवानगी मेळ्ळ्या. ह्या कोळशा खणीचें काम फुडल्या ऑक्टोबर म्हयन्या सावन सुरू जातले आनी ह्या कोळशापासून जे वीज तयार जातले तातूंतले 250 मेगावॅट वीज गोंया खातीर मेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कोल ब्लॉक रायगड डिस्ट्रिक्टाक हाका मेळ्ळा ताका लागणारे फॉरेस्ट क्लियरन्स कमर्शियल करपाक जे फॉरेस्ट क्लियरन्स आसले थोडीशी एरिया फॉरेस्टांतली आशिल्ली ते आमकां ग्रांट जाल्ले आसा. 6.5 million tons the power we will get generation capacity will be around 1800 megawatt. So 1200 megawatts is आमकां 15% of that plus 25% घेता आमकां 250 मेळटा. एक्झॅक्ट पर्सेंटेज we are entitled for 250 when the full blast Raigad near Raigad Chhattisgarh about 60 kilometers from Raigad. We can get up to 250 megawatt power at cost price of the coal based on the coal price costing, which will cost us around 2 rupees 56 paisa as of today. 2 rupees 56 paisa per unit, which is lower than our the central regulatory authority decide करता प्राइसिंग. पण साधारण त्या हातून रेंजीन एक 5-10 पैसे वयल्यान जावंक शकता. त्या रेंजीन आमकां ही कोळसो मेळटलो विच इज चीपर दॅन द करंट मिक्स प्राइस. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मंत्री नव्या खात्यांच्यो जापो दितले अशें सांगून अधिवेशना आदी मंत्र्यांक अतिरिक्त खाती दिवपाचो संकेत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी एका प्रश्नाक जाप दितना दिलो. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. फेरीबोटीचेर येरादारी करपी प्रवाशांक तिकेट लायली जाल्यार सरकाराक कितलोसोच निधी मेळूं येता अशें पणजेचे महापौर हांणी सांगलां. तशेंच भाजपा सरकारान पेट्रोलाचे दर कमी करून फकत श्रीमंत लोकांक फायदो करून दिला असो आरोपूय ताणें फुडें केला. गरीब लोक आपले स्कूटरीक चड पेट्रोल घालिनात तर हाचो फायदो व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक जाता अशें ताणें फुडें सांगलां. पणजेच्यान मुखेल संपादक दर्शन लोलयेंकार. पणजे बेती फेरीबोट ही फुकट चलता. दिसाक हजारांनी लोक थंय येता वयता. ती फुकट कित्याक दिवंक जाय. 6th पे कमिशन सगळ्यांक लागू जाला. गो गव्हर्मेंट सर्वंट, बायल गव्हर्मेंट सर्वंट, पुतय गव्हर्मेंट सर्वंट कित्याक फुकट दिवंक जाय. आमी हिंगा गोंयांत कोण पोर ना. पोर म्हणल्यार दिल्ली आमकां पयशे धाडचे ना. हे पळय म्हणटा पर इन्कम कॅपिटल इज इन गोवा. आज जर पैशाची गोवा सरकाराक गरज आसा, गोंय राज्याक गरज आसा जाल्यार हे रिव्हर नेविगेशनचे ज्यो फेरीबोटी फुकट चलता वेगवेगळ्या वाठारांनी आनी वेगवेगळ्या रुटांचेर थंय जर चार्ज करीत जाल्यार लाखांनी रुपयाची येणावळ जावंक शकता. सारकें तूं उलयता सारकें. पण ह्या सरकाराक कितें जाय. ह्या सरकारान इतकें आश्वासन दिल्लें आहा हो सरकार घडोवन हाडपाक की आतां ते नको ते कशें भायर येवंक जाय. तेमी सांगलें मायनींग बंद करतले, हें करतले, तें करतले, तें करतले, हे दितले, पेट्रोल दितले, हे दितले. तूं म्हाका सांग पेट्रोलचे पळय तेमी 11 रुपये काडल्या. गरीब लोक कितके पेट्रोल घालता स्कुटरीन 2 ते 3 लिटर. हे फायदो घेता ते व्हडले व्हडले लोक. 5 स्टार हॉटेल्स, दुसरे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, व्हडले व्हडले दुसरे लोक कोणे कडेन 3 गाडी 5 गाडी ते आपले फायदो घेता. त्या सरकाराचे स्कीम गरीब लोक घेना. पार्किंग हांव म्हणटा की सरकारान हो विचार पत्तो घेवचो
की पेट्रोल आमी स्कीम काडची नाका म्हणून, कित्याक गरीब लोकांक मेळना. गरीब लोकां कडेन 200 रुपया 300 रुपया वयर तो स्कुटरीन घालले ना, कित्याक स्कुटरीचे टँक 5 लिटर आसता. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Fonda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000, trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319-298 or 9158767634. Address: opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Fonda, Goa. विसा उपरांत तुमकां येवकार. सरकारान केल्ले ओबीसीचे सर्वेक्षण चुकीचें आसा असो आरोप विनय शिरोडकर हांणी केला. तशेंच सरकारान जाता तितले बेगीन हे सर्वेक्षण नव्यान करचें अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. तशेंच ओबीसीन येवपी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी फुडें सरून बसका घेवन आपापल्या समाजाची म्हायती एकठांय करची असो उलोय तांणी ह्या वेळार मारला. मडगांवच्यान मंदार नायक. एक सर्वे केल्ले आसा फॅक्टर कंपनी कडल्यान. ही सर्वे टोटली चुकिल्ली आसा. ज्या तरेन सर्वे जावपा ते जावना. तुमी जाणा आसतले ओबीसी आतां मडगांव फातोरो धरले जवळ जवळ आमचे 20,000 लोक आसा.
सर्वे रिपोर्टार आमकां मेळटा खाली 2 ते 2.5 लोक मेळटा. ताजे सर्वे रिपोर्ट आमकां सबमीट केला. तितून 492 नांवां आसा. हेड ऑफ द फॅमिली इन्क्लुडींग जर धरले तर 503 लोक आसा. तितून SC ST नांवां आसा. OBCन जवळ 17 जाती पडटा. वाचून तुमकां दाखयता. धनगर, धोबी, राजक, मडवळ इन्क्लुडींग क्रिश्चन धोबी, न्हावी, नायक, नाभिक, नापीत आणि महालो, खारवी, नाथ जोगी, गोसावी, कुमार, तेली, सिंपी, क्रिश्चन मार, कलेकार, ब्लॅकस्मिथ, मागीर तुका पागी, गाबीत, क्रिश्चन बार्बर, सतरकार, भंडारी नायक, ठक्कर, विश्वकर्मा, चारी मेस, 17 म्हणजे जवळ 20 जातीत पडटा. 20 जाती सर्वे जी आमकां रिपोर्ट मेळ्ळा तो टोटली गोंयभर जेन्ना आमी इन्क्लुडींग 12 तालुका मागला पळय तातूंत टोटली रिपोर्ट बरोबर ना आनी थोड्यांनी आमच्या दोळा उदक लावन काडला. सो म्हजी सरकार अपील आहा गोंयभर सर्वे केला हो बरोबर जावं ना. पण तो सर्वे व्यवस्थित जावं न्ही कित्याक आमकां कळूं जाय खंयची कमिटी कितले लोक आहा म्हणटे. त्याच बरोबर ST SCचो रिपोर्ट केला तांणी. सगळे समाज त्या सगळे समाजा जाती खास करून OBC जे जाती आहा पळय ते आमकां बाबा एक्चुअल कितल्या कळूं जाय. तातूंत मेजर घटक जो भंडारी नायक समाजा आसा तो गोंयभर आमी कावंट करता 4 ते 5 लाख लोक आसा. पण 12 तालुके सर्वे केल्या तातूंत म्युनिसिपालिटी पंचायत धरून व्यवस्थित जावं ना. सो ही सर्वेचेर सरकार कितें दाखोवंक सोदता तें आमकां कळूं ना. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आहा सरकाराक हो सर्वे व्यवस्थित करचो. त्या कारणान आमकां कळणी बाबा आमी लोक कितले आहा ते प्रत्येक घटक कितलो आहा तो आनी त्या पर्यंत तांकां काम कर म्हणटलें. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आव्हान करता जे आमचे OBC कम्युनिटी आसा तांचे लिडर आहा तेणी आपापल्या समाजाक कितले जाता ते एक जावचे आनी सगळ्यांनी मेळून एक जॉयंट मिटींग घेवची आनी डेट थारावन आमकां सांगचें आमी रेडी आहा. तेन्ना आमकां कळटलें बाबा OBCन जो अदर बॅकवर्ड क्लासचो लोक आसा कितलो आसा तांची एक जॉयंट मिटींग जावन आमकां हो एक्चुअल अकाउंट कळूं जाय कितले लाखांनी लोक गोंयभर आहात. काणकोण म्हालांतल्या गालजीबाग तळपण पोळे ह्या भागाक चक्रीवादळाचो धक्को बसलो. ह्या वादळान लोकांचे बरेच लुकसाण जालां. मोठ्यान आयिल्ल्या वाऱ्यान लायटीच्या खांब्यार झाडां पडून 4 खांबे मोडले. 4 लायटीचे खांबे पडून लेगीत गांवचो पंच ह्या विशीं विचारपूस करपाक लेगीत आयलो ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. काणकोणच्यान बपेश बोरकर. एक्झॅक्टली 11:15 हेच्या मागीर हो पुरा अपघात घडला. एक असो वारो येयलो तो कळो सुद्धा ना कसो हू करून हो येयलो वारो आनी ती पुराय थंयच पाक जालो. पयलीं पाक जायनाका मागीर सगळी आवाज येयलो व्हडल्यान सगळी झाडां कितें मोडटा म्हण कांय खबर ना पण आवाज येयलो व्हडल्यान आवाज सारको येयलो. आमी रातीन भायर येवंक ना. आमी म्हटलें आमी सांगलें घोवाक बी अरे ते आयलो तो नाका म्हणलेलो भायर वचपाक नाका म्हणलेलो. इतले जालें. मागीर शेजाऱ्यान आमकां फोन मारलो अशें शें जालां खांबो पडला ना आपल्या दारान लायटीचो 5 लायटी खांबा पडला ना. आमी असो म्हटलें कित्याक भुरगीं भायर येवपाक भंय दिसता केटीन त्या शॉक येयलो हें जालो काय म्हणून. सकाळी उठून पळय जाल्यार 4 वाटेन खांबे ह्या झाडां आनी घराचेर ह्या पडला. स्पार्क गेली ती सगळ्या पेटत गेली. स्पार्क मेन ते जाली मागीर फुडें गेली स्पार्क. मागीर तशेंच पेटात सगळ्याक स्पार्क जाली. तेगे दारान जाली खंय स्पार्क. कितले खांबे मोडले टोटल 4 खांबे मोडले. हो अर्दो मोडला. तिडये कडेन आहा तो अर्दो ते सारखे कम्प्लिटली तिनूय आड पडलेले आहा. टोटल हे 4 खांबे मोडले आनी ती काच मोडलाय. आमच्या गांवच्या पंचायत न्हू ही इन्क्वायरी सुद्धा केली ना. गांवान कितें घडला ते पळयले सुद्धा ना दोळे. कोणी म्हणटा तुमी? आमच्या गांवच्या पंचायत कायतान परवटून न्हू आमची इन्क्वायरी सुद्धा केली ना. गांवान कितें घडला ते सुद्धा तो आतां थंय येवन गेलो पण हे सायडीक येयलो ना. काल जवळ रातचे जो एक मोठे वादळ जाले आमच्या कोस्टल बेल्टाक आमगेल्या तळपण गालजीबाग आनी पोळे हेतूंत गालजीबागाक दांडो म्हणून ते कोळसरा ह्या एरियेक मोठी डॅमेज जाली. थंय जवळ 4 पोल मोडली थंय आमगेले. त्यामुळे एक काजूरूक वचून पण मोडलो आनी 2-3 पोल माड पडले लायनीचेर आनीक जवळ 4 पोलाचे डॅमेज जाले आनी कंप्लीट पावर सप्लाय त्या कुडक्याक इंटरप्ट जाली. राती आमी थोडे आयसोलेट करून सप्लाय रिस्टोर केली. आज सकाळ फुडें म्हागेले स्टाफ ते काम करता जाल्यार सांजसून पावर सप्लाय ते रिस्टोर जातली. माड जेन्ना लायनीचेर पडटा तेन्ना नॅचरली पोल मोडपाकच शकता कित्याक लायनीचेर तो पोलाच्या लायन जी उरता आनी जनरली पोल हो लायन लागून सारको पोझिशनाक उरता. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984.
Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. पर्वरी हावसिंग बोर्डाच्या मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या IH एक्सपो 2013 ह्या प्रदर्शनाचो गोंयकारांनी लाव घेवचो असो उलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा हांणी मारला. पर्वरी गोवा हावसिंग बोर्डाच्या मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या IH एक्सपो 2013 उद्देग प्रदर्शनाचे उक्तावण उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांचे हस्तुकी जालें. हे प्रदर्शन 19 ते 21 सप्टेंबर मजगती चलतलें. ह्या वेळार हळदणचे आमदार ग्लेन टिकलो आनी हेर मानेस्तू हजर आसले. पर्वरच्यान गौतम शिरोडकर. उद्घाटन केला हे इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन पळय म्हाका दिसता गोंयान पयले फावटी घडला आनी हांगासर ज्यो वस्तू आहा पळय चडश्यो हांवें केन्ना पळोवंक ना म्हणटकच हे गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या इंडस्ट्रीक एक सुविधा वस्तू पळोवपाक आनी जाणा जावपाक आनी विकत घेवपाक ती बी वस्तू हांगासर खुबश्यो गोश्टी आमकां खबर नासता तर हांगासर पयल्यापर्यंत कळटल्यो बऱ्यो वस्तू कितक्यो बऱ्यो आसता पळय त्यो आमकां अंदाज नासता एक फावट. आतां हांवें खुबश्यो वस्तू पळयला आतां बायलेक धाडटलो म्हजे होम मिनिस्टर तिका येवन सांगतलो पळय आनी तुका आवडटा जाल्यार घे म्हणून कितें. हय सर अशें एक्झिबिशन जावपा खातीर तुमचो आनी कितलो प्रयत्न आसता अशें एक्झिबिशन जावपाक. हे पळय एक्झिबिशन घडयलां तांकां खऱ्यांनी शबासकी दिवपा जाय की असले एक्झिबिशन एका जाग्यार हाडप तें सोंपें नासता. हितून कितके युनिट आहा ते पळया 400 युनिट हाडप एके कडेन आनी मोठे युनिट बारीक युनिट बारीक स्टॉलां न्हय पळय मिशिनरी कितकी आहा पळय ते भितर पळया कळ्ळें. हितून मिनी ब्रिवरी आहा भितर मिनी ब्रिवरी पासून घातलेली हांगासर फॉरेन वायन्स आहा इंडियन वायन्स आहा गोंयचे वायन्स आहा तरेतरेच्यो वस्तू हांगासर आहा हांवेंनूच पळोवंक नासल्यो केन्ना त्यो आयज म्हाका पळोवपाक गावल्यो. ताचो फायदो सगळ्यांनी घेवपाचो. Small prefab fabricated champion is there which is already come in use in many of the places in Goa. आणि हांव सांगता म्हणजे की आयज असले फर्स्ट टायम अशें खूब येवपाक जाय कित्याक आमचे लोक चडशे भायर वेतात खूब पयशे म्हणून भायर वेतात पूण आमच्या गोंयांत भितर उरले आसा गोंयांत एंड डिसोजाक क्रेडीट दिवचें कित्याक ताणें ते ट्रिनिटी बेंचमेंट हाडले आसा देर ऑलमोस्ट अबाउट 400 stalls which all the people of Goa, especially the industry, should come here and witness it and make the best use available and whatever is required to be purchased and put to good use. Because this opportunity is very normally rarely which you don't get it. But today we have it being a Goa tourist destination, being hotel industry, people should come from all the corners of this place from Goa and look into it and make the choice and have it for themselves.
मुरगांव पत्तन न्यासाक निमणे प्रतिभा भीमा नावाचे बोटीक पणजे पत्तनाचे हदीत हाडपाक यश आयले. 270 मीटर लांबायेची बोट वोडून हाडपाक एमपीटीचे सुमार 50 कामगार वावुरले. तशेंच ही बोट काडपाक एमपीटीच्या ल्हान बोटीची मदत घेवची पडली अशी माहिती एमपीटीचे अध्यक्ष पी पंडियान हांणी दिल्या. आता ही बोट पणजे पत्तनाचे हदीत नांगरून दवरिल्ली आसा. वास्कोच्यान गौतम शिरोडकार. Biggest problem what we faced while making the what you call towing the particular ship was basically no machines working on the vessel. Normally, in order to just remove the what you call the ropes, we need at least the winches should work. That didn't work. We had to operate manually. And what happened finally, like we could manage the whole thing because this is a ship which can carry roughly about 1.5 lakh tons of crude or any other oil. And operating such a big ship within the port area is too difficult because every ship has to undergo what you call a routine check. The ship was in the mid-sea for almost about 8 months, and that was the time when the state government requested us to bring it here. We brought it. So altogether almost 12 months over because the ship has not undergone any kind of inspection. And unless otherwise the ship undergoes inspection, someone certifies it's safe to berth it, it's very difficult to handle hereafter. Because while making movement also, because the what you call the anchor did not drop, it took a lot of time to drop it. Almost the operation lasted for about almost more than 20 hours it lasted. Because state government should immediately take action and to move the whatever the court where the case is pending, they should take early action to dispose of particular ship from the Panji port area. Because it is almost not been exactly checked up the all the systems and all. Like the hull is the most important thing, where it contains about anywhere between 300 to 400 tons of sludge and oil. So that has to be looked into it, and no other system is working. So that is the reason when we dropped anchor also, we dropped in a safe place. And I would request the state government to take action as early as possible to dispose of this particular ship. The MOHU plant, that's berth number 9, that is a place where we berthed the Prathibha Bhima. Almost 300 meter. This is 274 meter, and the MOHU plant has to be mechanically checked up every year. Since we don't have iron ore mining, we stop it, and it has to be maintained mechanically, and a lot of welding work has to be done. And since Prathibha Bhima was in the berth, I could not do any kind of maintenance work. Now that we just moved out to Prathibha Bhima, 2 things we will be able to do immediately. One is the routine mechanical check what we have to do, lot of welding we have to do. It's not nothing but a steel structure. It requires a lot of care, and then the dredging has to be done immediately. Otherwise, I have already been served a notice also. And thirdly, most importantly, if the Supreme Court is going to permit us to just commence operation, in fact, I should have my berth ready in say about 1 or 2 months time, and the whole maintenance itself will take more than 3-4 months will take for me. I need the berth immediately. आणि निमाणे कडेन खबरां चित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. झारखंडातली कोळशा खण सुरू जाले उपरांत गोंयाक 250 मेगावॅट वीज अतिरिक्त मेळटले. मुखेलमंत्री अधिवेशना आदी मंत्र्यांक अतिरिक्त खाती दितले. मुखेलमंत्र्यान दिला संकेत. आनी फेरीबोटीचेर येरादारी करपी प्रवाशांक तिकेट लायली जाल्यार सरकाराक कितलोसोच निधी मेळूं येता. महापौर एकता ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.